जय जगन्नाथ। समस्त हरिरस पिपासु भक्तगण को मोर अनंत कोटि प्रणाम। ता सहित आजिर शुभ संध्या। आज गोटे भिन्न प्रसंग नहीं आपण मानक पाखरे उपस्थापन करिवार अभ्यास रही। एक भिन्न रसर भिन्न स्वादर यह होछि एक अनुभूति कथा। ए प्रसंगटी शुणी आपण माने किए कौन भाविबे से कथा को मोर भ्रूक्षेप नहीं हुए तो केतेक अनुभवी भक्त भाई माने यह को ग्रहण करिवे आउ केतेक भाई मध्य अछंती जे यह एक बाहुल्य कथा बोली मध्य मन करि पारंती। तथापि जहाँ अनुभव करिछे ए जीवन रे निच्छक सत्य कथा गोटे सत्य घटना को आज आपण मान को कहूँ। कथाटी हूँ 1999 मसीहा कथा। सेतेबेले मु मैट्रिक रे पढ़ुଥାଏ। तरुण समय किंतु मोर इंग्लिश सब्जेक्ट हुए नहीं। सब पाठ मोर भल हुए किंतु इंग्लिश रे हुए तो मु फेल ही जाए। 18 मार्क रहे 22 मार्क रहे एमती नवम अष्टम रहे। तेणु मु जानी से आम समय मैट्रिक परीक्षाटा बहुत क्रिटिकल थिला। आउ लंग टाइप सर्ट टाइप 70 सर्ट टाइप 30 मार्क थिला। तो बहुत फेल हो जाती। 50 जन पिला जदि परीक्षा दियंती गोटे स्कूल रु 5 जन पिला मात्र पास करते। पास संख्या हार बहुत कम। तो मु मध्य भावी नहीं थी जे मु मध्य मैट्रिक रे फेल हो जिवि। किंतु आम घर पाखरे ग्राम देवती माँ आदिशक्ति रहती। कालेसी ठे माँ आसती। सबु मंगलवार को मंगलवार माँ आसती। तो से जो मूर्ति स्थापन होते पुराना मूर्ति विग्रह खराब हो नुआ मूर्ति जी स्थापन करते कि ब्राह्मण हिसाब से मो बापा पूजक हिसाब से मंदिर से जो मूर्ति की विग्रह को स्थापन करते मुझे उपस्थित थी माने जो मुझे 6ठ श्रेणी पढ़ुली। तेणु माँ को प्रति मोर गोटे भिन्न एक माया जन्मी जाए। मो मन में भक्ति आसी जाए। कालेसी आसती आम गाँव में जो मान विभिन्न प्रकार भूत प्रेत लगती सबू आसती। से माँ कालेसी आसे कालेसी देहरे माँ आसती एवं तांको छड़ाती। यह कि प्रकार परंपरा किंतु विश्वास तो आमर रही समस्त विश्वास थिला। गोटे बलिष्ठ विश्वास मो मन भितर आसी जाए जे प्रकृत में माँ तांको देहरे आसुचंती। तेणु मु कौन कली से माँ को पाई सबुदिन 108 मंदार फूल तोलिकी आनिकी दिए। 108 मंदार फूल कौठू आनिबी या ता बाड़ी घर एठू सेठू आनिबी। कि आम स्कूल पाखे गोटे समसरपुर बोली गोटे गाँ अच्छी से समसरपुर स्कूल में पाठ पढ़ुली। तो सेठारे कौन होइछि कनक दुर्गा माँ अच्छी। सेठारे से गाँव जनैक उच्च शिक्षित लोक पवित्र सेठी से विभिन्न प्रकार रंगर मंदार फूल धला मंदार फूल हलदिया रंगर मंदार फूल आउ बड़ ढालिया ढालिया मंदार फूल कुंची मंदार फूल एमती अनेक प्रकार मंदार फूल आनिक लगाती। सेठू मोर 60-70टा हो जाए। एवं दिन में देखिले सब पार्टी करती। दिन देखिले काले पार्टी करी गोटे भय थाए।
ତେଣୁ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରୁ ସେଠାକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନିଏ। 70ଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ ଗାଁ ଆଉ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୟା ତା ବାଡ଼ି ଘର ଦେଖିଦେଲେ 108 ହେଇଯାଏ। ପୁରା ରୀତିମତ 2 ମାସେ 3 ମାସେ ଏମିତି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ସେଇଠୁ ଆଣିଲି। ସବୁଦିନ ଆଣେ, ମାନେ ରାତି 3 ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଖରା ଦିନ, ଜଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ। ଖରାଦିନ ମୁଁ କହିଲି ମାଆଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ମୋର ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଯିବି, ମା ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ ପାସ୍ କରେଇଦେବେ ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ କଥା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ରାତି 3ରୁ ମୁଁ ଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଢାଲିଆ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଟି ନଥିବ, ସକାଳକୁ ହେଲେ ସେ ଫୁଟିବ, ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଫୁଟନ୍ତା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଟିଥିବ, ମାନେ ସେ ତା ଡେମ୍ଫଟା ଟିକେ ମୋଟା, ତାକୁ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଟକ୍ କିନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଏମିତି ମୁଁ ତ ତୋଳି ଚାଲିଛି, ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମୁଁ ଏମିତି ତୋଳି ଚାଲିଛି। ତୋଳି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏମିତି ଡାହାଣ ପଟକୁ ଫୁଲ ଗଛଟାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଏମିତି ତୋଳିଛି, ବାମ ପଟକୁ ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ତେର୍ଛେଇକି ଏମିତି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏନି। ମୁଁ ଏମିତି ତେର୍ଛେଇକି ଅନେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପଥର, ଏଟା ପାହାଡ଼ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବି ଅଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ, ପଥରଟା ପ୍ରାୟ 3 ଫୁଟର, ତା ଉପରେ 7-8 ଫୁଟ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, 7-8 ଫୁଟର। ତାର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଧଳା, ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାର ରଙ୍ଗ ପୁରା ଧଳା, ତା ଲୋମ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଧଳା, ଏବଂ ତା ଲାଞ୍ଜଟା ପୁରା ଏମିତି ଉଠିକି ଅଛି। ଲାଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ବନ୍ଧା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଇଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡ଼େ ପଛ କରିଛି, ମାନେ ପଛ ବି ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସିଏ କନକ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି। କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ବିରାଟ ବରଗଛ, ଓହଳ ପୁରା ତଳ ଯାକେ ଲମ୍ବିଛି। ସେଇଠି ଆଉ ମୁଁ ତେବେ ଦେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ଫୁଲଟାକୁ ଧରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତୋଳୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୋଳିବା ସମୟରେ ସେ ଟକ୍ କିନି ଶବ୍ଦ ହେବ। ସେ ଶବ୍ଦରେ କାଳେ ସିଏ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦେବ କି? ଯଦି ସେ ଅନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ହୁଏତ ମୋର ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଯାଇଛି, ମୋ ଦେହରୁ ପୁରା ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ଫୁଟିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଫୁଲଟାକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ମଧ୍ୟ କି ତୋଳୁନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମୋର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ମା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥାଏ, ମା ମୋତେ ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଏଠିକି ଆଉ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଆସିବିନି। ପିଲାଳିଆମି ବୁଦ୍ଧି ତ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମା ବୋଧେ ମୋତେ ହିଂସା କରିକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛି, ମା ବୋଧେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି ପୁରା ଖପା, ମୁଁ ଏଇଆ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁନୟ କରିକି କହୁଥାଏ, ମା ମୋତେ ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ବହିଟି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରେ, ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଶୀ ଲାଗନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ବାଦଲକୁ ଡାକ। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ପଢ଼ିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସାହିରେ ଟିକେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ସେ ବି ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ମା ଯେ ନାଇଁ ବାଦଲକୁ ଡାକ, ସିଏ ହିଁ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତି ବୋଲିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ମଙ୍ଗଳା ସ୍ତୁତିକୁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଆବୃତ୍ତି କଲି। ଜୟ 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 ମାଗୋ ଜଗତ ବନ୍ଦିନୀ, ଜୟ 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 ମାଗୋ ଶିବଙ୍କ ଘରଣୀ, ଜୟ 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 ମାଗୋ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ, ଜୟ 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 ମାଗୋ ମନ୍ଦାର ମାଳିନୀ। ଯାହା ତ ମନକୁ ଆସିଲା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲି, କହିଲି ମା ମୋତେ ଆଜି ଦିନକ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେ କେମିତି ମୋତେ ନ ଦେଖୁ, ସେ କେମିତି ପଳଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ସେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ମୋ ଦେହରୁ ଗମ ଗମ ହେଇକି ଝାଳ ବାହାରିଯାଏ। ଏବଂ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏବେ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କାହିଁକି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ ହାତ ଛଡ଼ା କଲି। ତାଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିଥାନ୍ତି,
बहुत बड़ दुखर विषय एबे मु अनुभव करुँची। तो सही समय कौन है मुझे जो देखीदे आड़े मुझे चाहिए रही था सी कि मो आड़े चाहिना एमती केते समय लगिला हुए तो 5 मिनिट कि 10 मिनिट हो कि मत लगुच मुझे केते जुगरू हेरे ठिया हो गले तापर कौन है हठात कि से गोटे हुंकार मारिकी आउ गोटे उच्चा पत्थर को लंफ प्रदान कले तापर सीधा बरगछ को चढ़ीगले मुझे गोटे फूल तोलिकी सीधा धाइली पहाड़ तलू तलू धाई आसला बेलू जड़े बड़ माँ हे सीए जाऊे ऊपर को बड़ बो हिसाब हे से सेमती तो इे सियाड़े सब गाधुआ पाधुआ करने को जाती कि बाहर को जाती सब से जाऊे से मत देखिकी माने मु पूरा गाधे पड़िनी से झाड़े से मत देखिए कहले अरे पुआ मत चिन्ह थे कहले अरे पुआ कौन है कि तोर तो देहर कौन एत सब झाड़ बाहर कौन गाधे पड़लू ना कौन मुझे नाई आमती जाऊँगी भाई आउ फूल तोल ना तू तो सब फूल तोलू आउ कौन है आज कहीं फूल न नहीं जाऊँ मुझे नाई आउ आसबिनी आउ एठिक फूल तोड़ा आसबिनी मु कहीदेकी पलि आसिली सीधा आसिकी मो बापा को पचारि मो बापा को कहली बापा आमती मु गोटे दृश्य देखिली ये कौन ये दृश्य माकड़ तो कौन माकड़ा 7-8 फुटर माकड़ तो मुझे देखनी मो बापा कहले से माकड़ नुह से हनुमान मुझे तो कनक दुर्गा मंदिर में हनुमान कौन कम मु आउ जानी माँ दुर्गा सहित हनुमान गोटे बढ़िया संबंध रही वैष्णोदेवी पीठर मुझे पर जानी वैष्णोदेवी पीठर जो हनुमान रही कौन संबंध माँ पुअर संपर्क तेणु से पर जानी पर बुझिली कि मो बापा को बारंबार पचार बापा हेटे हनुमान कौन कम ना ना अरे नाई बहुत कम लोग जानते सेठे हनुमान रहती आ तू दर्शन कलु तू भय कलु कौन तू प्रणाम कर ते प्रभुंर कृपा होता से दर्शन देले ये कथा एबे भी मु भावुची कहीं आउ मत एत वर्ष है कहीं या भितर आउ से भली दर्शन मत हैनी आ भूत प्रेत को तो मुझे कदापि देखनी किंतु मु तांकु दर्शन करिछि आउ से भली आउ दर्शन केबे भी हबो हुए तो से भक्ति नहीं कि से भाव मध्य नहीं कौन पाई आउ तांकर सेमती दर्शन मिलू नहीं ये प्रश्न मध्य मन रे उठुछि जहाँ भी हो से मते चाहतु कि न चाहतु किंतु कृपा करके दर्शन देले एतिकी तेणु से ऋणी कर देछंती। जय वीर हनुमान जय श्री सीतापति जय हो एति कही आजिर अनुभूति पूर्वक प्रसंगटी को रखुछि। जय जगन्नाथ।